I have a big house. मेरे पास एक बड़ा घर है. لدي لدي بيت كبير. لدي بيت كبير. मेरे पास एक बड़ा घर है. ठीक है. لدي بيت كبير. मेरे पास एक बड़ा घर है. बैतुन मतलब घर और कबीर मतलब बड़ा. लदैया मेरे पास है. बैतुन कबीर एक बड़ा घर. अस्सलाम वालेकुम. आप सबको मैं अपने इंग्रेबिक चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे. दोस्तों, ये लेसन हमारा होगा अरबिक सेंटेंसेस पर. हम इससे पहले बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं सेंटेंसेस पर, जिसमें आपकी डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाले बहुत से एरियाज जहां आपको अरबिक की ज़रूरत पड़ती है, हमने डिफरेंट एरियाज पर अरबिक के टॉपिक पर सेंटेंसेस लेकर उनके ट्रांसलेशन आपको सिखाई है. तो इस वीडियो में हम मज़ीद कुछ आपके जनरल अरबिक स्पीकिंग सेंटेंसेस जो कि आप डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं वो लेके आए हैं. तो मेरे साथ देखिएगा इस वीडियो को आखिर तक, ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें और आपकी अरबिक स्पीकिंग अच्छी और बेहतर हो सके. लगातार ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन करना है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में पिन किया हुआ लिंक है. आप उस लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. पहला सेंटेंस हमारे पास इस लेसन का है. द फूड इज डिलीशियस. खाना मज़ेदार है. द फूड इज डिलीशियस. खाना मज़ेदार है. अरबिक में आप खाना इसको बोलते हैं तआम. ठीक है. तो आप क्या बोलेंगे? अत्तामु. अत्तामु लजीज. लजीज. अत्तामु लजीज. खाना मजेदार है. द फूड इज डिलीशियस. ठीक है. डिलीशियस यानी कि टेस्टी. इसको हम अरबिक में बोल रहे हैं लजीज. अत्तामु लजीज. खाना मजेदार है. I have a blue pen. मेरे पास एक नीला कलम है. ठीक है. मेरे पास एक नीला कलम है. तो इसको आप अरेबिक में बोलेंगे इंदी. इंदी कलमुन अजरक. इंदी कलमुन अजरक. मेरे पास नीला कलम है, नीला पेन है. ठीक है. यहाँ पर जो आई हैव को उर्दू में कहते हैं मेरे पास है. तो इस फ्रेज को आप अरेबिक में बोलेंगे इंदी. ठीक है. मेरे पास है यानी कि आई हैव इंदी. इंदी. ठीक है. इंदी कलमुन अजरक. मेरे पास एक नीला कलम है. द कार इज फास्ट. गाड़ी तेज है. ठीक है. द कार इज फास्ट. गाड़ी तेज है. अस्सय्यारतु सरीआ. अस्सय्यारतु सरीआ. गाड़ी तेज है. ठीक है. अस्सय्यारा ये बोलते हैं गाड़ी को, और सरीआ मतलब फास्ट है, तेज है. अस्सय्यारतु सरीआ. द कार इज फास्ट. गाड़ी तेज है. द बेबी इज स्लीपिंग. बच्चा सो रहा है. अतिफ्लु यनाम. अतिफ्लु यनाम. बच्चा सो रहा है. तिफ्ल बोलते हैं बेबी को, चिल्ड्रन को, किड को, और यनाम मतलब स्लीपिंग, सो रहा है. अतिफ्लु यनाम. बच्चा सो रहा है. द बेबी इज स्लीपिंग. आई हैव अ बिग हाउस. मेरे पास एक बड़ा घर है. लदैया. लदैया बैतुन कबीर. लदैया बैतुन कबीर. मेरे पास एक बड़ा घर है. ठीक है. लदैया बैतुन कबीर. मेरे पास एक बड़ा घर है. बैतुन मतलब घर और कबीर मतलब बड़ा. लदैया मेरे पास है. बैतुन कबीर एक बड़ा घर. इट्स हॉट टुडे. ये गर्मी का दिन है. आज गर्मी है. इन्नहु यौमुन हार. इन्नहु यौमुन हार. ये गर्मी का दिन है. I am a student. मैं तालिब इल्म हूँ. अना तालिब. अना तालिब. मैं तालिब इल्म हूँ. ठीक है. I am a student. अना तालिब. The dog is friendly. कुत्ता दोस्ताना है. अल कल्बु वदूद.
الکلب ودود کتا دوستانہ ہے، ٹھیک ہے، الکلب ودود. We are going on a trip. ٹھیک ہے، ہم ایک سفر پر جا رہے ہیں. نحن ذاہبون فی رحلہ. نحن ہم ذاہبون جا رہے ہیں فی رحلہ ایک سفر پر، ایک ٹرپ پر. نحن ذاہبون فی رحلہ ہم ایک سفر پر جا رہے ہیں. She is a talented artist. وہ ماہر فنکارہ ہے، ٹھیک ہے. She is a talented artist. انہا فنانۃ موہوبہ. انہا فنانۃ موہوبہ وہ ایک ماہر فنکارہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ماہر فنکارہ ہے، ٹیلنٹڈ فنکارہ ہے. انہا فنانۃ موہوبہ. The sun is setting. سورج غروب ہو رہا ہے. الشمس تغرب. الشمس تغرب سورج غروب ہو رہا ہے. الشمس تغرب. They are working hard. وہ محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. انہم یجتہدون. انہم یجتہدون وہ محنت کر رہے ہیں، وہ اپنا جو کام ہے وہ جان لگا کر رہے ہیں. They are working hard. انہم یجتہدون. I am going to school. میں اسکول جا رہا ہوں. أنا ذاهب إلى المدرسة. أنا ذاهب إلى المدرسة. میں اسکول جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. أنا ذاهب میں جا رہا ہوں، إلى کی طرف، المدرسة اسکول، میں اسکول جا رہا ہوں. أنا ذاهب إلى المدرسة. The sky is clear today. آج آسمان صاف ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آج موسم صاف ہے. الجو صاف اليوم. الجو صاف اليوم آج آسمان صاف ہے، آج مطلع صاف ہے. We are having a picnic. ہم پکنک پر ہیں، ٹھیک ہے، ہم پکنک پر ہیں. نحن نذهب إلى النزهة. نحن نذهب إلى النزهة ہم پکنک پر ہیں یا ہم پکنک پر جا رہے ہیں، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. نحن نذهب إلى النزهة. نزهة بولتے ہیں پکنک کو، ٹھیک ہے. نحن نذهب إلى النزهة. I am writing a letter. میں ایک خط لکھ رہا ہوں. أنا أكتب رسالة. أنا أكتب رسالة میں ایک خط لکھ رہا ہوں. أنا أكتب میں لکھ رہا ہوں. رسالہ ایک رسالہ. I am writing a letter. تو دوستو اس جملے پر ہم اپنے آج کے اس لیسن کو اینڈ کر رہے ہیں. I really hope so کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب لازمی کریں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.